फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंग, पड़ी जैसे ही नजर मैं तो रह गया दंग। आते जाते करे तंग, तेरे अच्छे नहीं ढंग, मैं तो करूंगी सगाई किसी दूसरे के संग। हो मेरे होते कोई और करे तेरे बारे गौर, हो मेरे होते कोई और करे तेरे बारे गौर, ये न होगा किसी तौर चाहे चले छुरियां, ये न होगा किसी तौर चाहे चले छुरियां। सीधे सीधे हाँ करती है या चलना है थाने, सीधे सीधे हाँ करती है या चलना है थाने। थाने जाते जाते मर गए तुझसे कई दीवाने, हर थाने जाते जाते मर गए तुझसे कई दीवाने। यूं ही नजर न कर तेरी चोटी को पकड़, यूं ही नखरे न कर तेरी चोटी को पकड़, तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरियां, ओ तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरियां। हाय तेरी बातें हैं अजब, अरे होले होना है जो अब, तुझे मेरी ही कसम कहीं ढाना न गजब। वो तुझे छोड़ेंगे न हम चाहे रोके हमें रब। तू है इतना ही तंग तो मैं रंग तेरे रंग, ले मैं चली तेरे संग चाहे चली छुरियां, ले मैं चली तेरे संग चाहे चली छुरियां। दिल आने की बात है जब जो लग जाए प्यारा, दिल पर किसका जोर है, दिल के आगे हर कोई हारा। हाय ओ मेरे यारा, दिल आने की बात है जब जो लग जाए प्यारा, दिल पर किसका जोर है, दिल के आगे हर कोई हारा। हाय ओ मेरे यारा, दिल मिलने से तेरा मेरा मेल है, दिल मिलना मुकद्दरों का खेल है, ओ दिल मिलने का मेला ये जहान है, दिल मिलने से दुनिया जवान है। तेरी शर्त वाला कोई माने या ना माने बेगमान है, दिल आने की बात है जब जो लग जाए प्यारा, दिल पर किसका जोर है, दिल के आगे हर कोई हारा। हाय ओ मेरे यारा। मोहब्बत हर दिल का, मोहब्बत हर दिल का अरमान, मोहब्बत हर धड़कन, मोहब्बत हर धड़कन की जान। किसी से कर ले तू, हाँ? किसी से कर ले तू पहचान, किसी को दे दे दिल, किसी को दे दे दिल और जान। किसी को रख दिल में, कैसे? किसी को रख दिल में मेहमान, किसी के रह दिल में, अच्छा किसी के रह दिल में मेहमान हो। जवानी आती है, हाय। जवानी आती है एक बार, ये मौसम रहता है, हाय हाय। ये मौसम रहता है दिन चार। न खोना इस रुत को, क्यों? न खोना इस रुत को, बेकार नहीं नित खिलता ये, क्या? नहीं नित खिलता ये गुलजार। किसी से कर लेना, क्या? किसी से कर लेना इकरार। किसी से ले लेना, क्या? किसी से ले लेना इकरार हो। किसी की खातिर हो बदनाम, यही है दिल वालों का काम,
जमाना चाहे दे इल्जाम, समझ हर तोहमत को इनाम। किसी से ले दिल का, किसी से ले दिल का पैगाम, किसी को दे दिल का, किसी को दे दिल का पैगाम। Ready ya? Oh. Awalnya kita. Udah gimana Pak? Sorry. Awalnya kita. आगताय वराय स्वागतम और shake his hand. Shake hand. Yes, welcome to the mosque. Yes. स्वागतम ओम आगताय वराय ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಗನ ಮದುವೆ. Translate. ನೀವು ಕುದುರೆ 아빠 옆에 가 있어. other side. The other party. And clockwise to the group. Come on. To the group. Clockwise, like do like this. Dia 방향 돌리래. Yes. Perfect. तत्र योगेश्वर प्रदातो तत्र श्री विजयो मूर्ति दुर्वाणी निर्मतिर्ममा स्वागताय स्वागतम्. And sneak this water on your feet. 발도 앞으로 주시네요. 물을 발도 앞으로 주시네요. Perfect. Namo Brahmandevaaya.
ನನ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೂಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಜೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡೋದು 잠시 웃음 잡으시고 일단 뭐 엄마는 어머니 स्वागतं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थोदनोत्तरः तत्र श्रीर्यो भूतिर्वाणी मम अश्विना भगस्वस्ति देव्यनीतिन नर्पणां स्वस्ति स्वस्तय वायमुपप्रवामहे स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Welcome to the wedding ceremony of Amogh and Daan. On behalf of both families, it's my pleasure to perform this ceremony as per Indian traditions. As most of us know, in every religion we follow certain ceremonies. In Hinduism, we follow 16 ceremonies from womb to wedding. गर्भाधारणं पुंसवनं जीवन्तो वैष्णवो बलिजातं नाम निष्कामो नाशनं विवाह इति संस्काराः. Wedding is the 16th ceremony which is created for the continuity of the creation in a righteous path or dharmic way. We humans, we don't produce our next generation like any other creation. We produce in a righteous path or dharmic way. Dharma praja sampatyartham. There are 8.4 billion types of creation in this world by God. Out of them, we are very unique because of this kind of ceremonies which created a very good community in this world. If you have any noise making devices, please put them in silent mode, and with your permission we are starting the ceremony with Ganesha Puja for remove all the obstacles, and then a small Kalasha Puja or Punyahavacanam for purification or make the venue divine,
purifying all the participants, place and materials, and then we will honor the groom, and then we welcome the bride to the mandap, and then Kanyadanam, Mangala Sutram, and Saptapadi Homam and Arati Ashirvad. These are the sequences around for 62, between 60 and 90 minutes. We will start the ceremony with the Shuklambaradaram. If you are anybody know the Shuklambaradaram mantra, please join with us. Om Shuklambaradaram Vishnum Shashivarnam Chadurbhujam Prasannavadanam Dhyayed Sarva Vignopashantaye Aramyam Prananayamyam Om Keshavaya Swaha Narayana Swaha. Keshava, wash your hand. Keshavaya Swaha. Musalakuri. Keshavaya Swaha. Narayana Swaha. Madhavaya Swaha. Govindaya Namaha. Vishnave Namaha. Madhusudanaya Namaha. Trivikramaya Namaha. Vamaya Namaha. Sridharaya Namaha. Rishikeshaya Namaha. Padmanabhaya Namaha. Damodaraya Namaha. Om Gange Jayamune Jaiva Godavari Saraswati. Keep it your left hand, cover with the right hand. Gange Jalamune Jaiva Godavari Saraswati. Narmada Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidhim Guru. Shubhe Shobhane Muhurte Adya Brahmana Dutiya Pararthe Shweta Varaha Kalpe Vaivaswata Manvantare Ashta Vimshatitame Kaluge Prathama Pade Kraunchadvipe Ramanaka Varshe Gotirtha Khande Vikari Nama Samvatsare Uttarayane Kumbhe Arke Phalguna Mase Shukla Pakshe Panchamyam Titho Bhargava Vasare Mama Maudgalya Gotrasya Shri Hari Sharmanaha Dharmapatnyaha Maudgalya Gotrayaha Gita Namnyaha Anayoho Dampatyoho Kumarasya Ardra Nakshatre Mithuna Rasho Jatasya Amokha Sharmanaha Asmakam Sakudumbana Parivarana Kshema Stairya Virya Vijaya Abhaya Ayuhu Arogya Aishwarya Siddhartam Dharmartha Kama Moksha Chaturvidha Punya Purushartha Siddhartam Sthira Lakshmi Kirti Labha Putra Pautra Sakala Saubhagya Siddhartam Kuladevata Ishtadevata Prityartam Kumarasya Vivahakyam Karma. Your father's name is Newsan Namadeyasya Dharmapatnyaha. Mother's name Kanhi Namnya Tanghi Namnyaha. Sorry for the brother. And Arayor Dampatyoho Kumaryaha. Your sister's name Tarat Namnyaha. Tarat Namnyaha Kumarya Saha Mama Kumarasya Vivaham Taran Namnya Kumarya Saha Adya Karishye Agamartantu Devanam Gamanartantu Rakshasam Agamartantu Devanam Gamanartantu Rakshasam Urughandaram Tatra Devatakmana Lanchanam Idigantaradam Guriyadam Om Ram Sahasraraham Padem Abhavitrak Pavitrova Sarvavastham Gadopivam Yasparet Pundari Kaksham Savakyabhyam Darashvihim Pujopakaranavadrani Dravyani Salani Atmani Samprokshya. All together Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Gurubhyo Namaha. Prarthanam Samarpayami. Om Gananam Tva. Give it to parents. Om Gananam Tva Ganapatim Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jyeshtha
विघ्नराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् अस्मिन् बिम्बे सुमुखं महागणपतिं ध्यायामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादारविन्दयोः 3 times water पादारविन्दयोः भाग्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नानगन्धार्चनकुङ्कुम गन्धद्वारान्दुरादर्शां नित्यभट्टाङ्गरीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहोपक्वयेष्ट्यं गन्धं समर्पयामि हरिद्रा कुङ्कुमसिन्धूरां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः. Keep in the left hand, offer through the right hand. Keep in the left hand, offer through the right hand. Om Sumukhaya Namaha. Sit down on that. Just yeah. Ekadantaya Namaha, Kapilaya Namaha, Ganagannagaya Namaha, Lambodharaya Namaha, Vikataya Namaha, Vighnarajaya Namaha, Ganadhyakshaya Namaha, Dhumaketave Namaha, Bhalachandraya Namaha, Kumaragurave Namaha, Vakratundaya Namaha, Shurpakarnaya Namaha, Herambaya Namaha, Skandapurvajaya Namaha, Sarvasiddhikara Shri Vigneshwara Mahaganapataye Namo Namaha. समस्त उपचारान् समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि दशांगं गुग्गुलं just follow like this ओम दशांगं गुग्गुलं धूपं सुगन्धं च सुमनोहरम् आग्रेयः सर्वदेवानां परफेक्ट आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपं दीपं च दर्शयामि ऊर्ध्वः सुवः अपवित्रः वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेतु पुण्डरीकाक्षं सदाज्ञाभ्यन्तरश्रुतिं सत्यन्त्वार्तेन परिषिञ्चामि विघ्नेश्वर महागणपतये नमः. सुरदस्त्रापिनां सदनीफलं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा. सबूजीफलकाम्बूलनागवल्लीधीर्तं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रसृज्यतां ब्रह्मताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्प दक्षिणां समर्पयामि योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति यो वेदावो स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरेनस्य परस्य महेश्वरः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. महागणपतये नमः. वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मङ्गलनीराजनं च करिष्ये. ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने सुरहुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः. अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे. विघ्नेश्वर महागणपतये नमः. वेदोक्तकर्पूरमङ्गलनीराजनं समर्पयामि राजाधिराजाय प्रसख्यदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय ब्रह्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः. कर्पूरमङ्गलनीराजनं समर्पयामि. All together वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. प्रार्थनां समर्पयामि. सुमुहूर्तमस्तु. देवलग्नं देवानारावणं देवाविद्यावन्दे
लक्ष्मीपदे ते अंग्रीवं स्मरामि ओम महीद्यो पृथ्वीजान इमं यज्ञं विवीक्षताम् विप्रतां नोपरि इमभिः येन तोकायतनयाय धान्या अम्बीजं महद्वे अक्षितम् अस्मभ्यं दत्तद्गणयद्वयीमा हेरादो विश्वाय सौभागम् आगणहे एषुदावद् हेनो वर्मविगाहते अभिद्रोणागनिक्रदते तन्दं तन्वन्तजासो भारवन्मयि ज्योतिष्पदपदो रक्षतया कृतान् अनल्पणं मायजोगुरामभोगवद्भजनिजा दिव्यञ्जनम् इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतद्रस्तोमं सजदावरिष्ट्याम् असिक्रियावास्तदेवस्तयार्यीकीयेषु नुक्यासु शोभाया गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्गरीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपक्वयेष्ट्रियम् आयने देवरायणे धूर्वा आरोहन्तु पुष्पिणीं हृदाश्च पुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहायमेम् अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चताम् अर्चन्तु पुत्रका उत पुरन्न दृष्ट्वर्चताम् तत्त्वा आयामि ब्रह्मणावं कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रस्वामिनः मूले रुद्रस्थो ब्रह्मावद्येवादृढः स्मृतः कुक्षौ सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरः ऋग्वेदोक्यधर्मणः अङ्गैश्चरिता सर्वे कलनां प्रभाषिताः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु वर्षदेवताभ्यो महाध्यानावाहना समस्तोपचारान् समर्पयामि सर्वेषु देशेषु समस्तकार्येषु शेषकार्येषु सदेश्वरेश्वरः सर्वस्वरूपी भगवानादि नमस्तु माङ्गल्यविवृद्धये हरिः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मधुर्मः नरसिंहो गिराज्ञानवदध्वान्तदिवाकरः जयत्यमितज्ञानसुखशक्तिभयोनिधिः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तुते. Keep the rice in the left hand, offer through the right hand. Om Kalashe Lakshmi Narayanaabhyam Namah, Vani Hiranyagarbhabhyam Namah, Uma Maheshwarabhyam Namah, Shachi Purantarabhyam Namah, Arundhati Vasishtabhyam Namah, Sita Ramabhyam Namah, Matrubhyo Namah, Pitrubhyo Namah, Acharyebhyo Namah, Vishnudevadabhyo Namah, Gurudevatabhyo Namah, Sarvebhyo, Sarvebhyo, Devebhyo Namah, Sarvebhyo, Brahmanebhyo नमः. आशिष प्रार्थयते प्रार्थना महा पूरे प्रतीक आशिष प्रार्थयते प्रार्थना महा एता सत्य आशिष सन्तु दीर्घा नागानद्योगिरे स्त्रीण विष्णुदानः तेन आयु प्रमाणेन पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु शिवा आपस्सन्तु सन्तु शिवा आपः अक्षतञ्जारिष्टञ्जास्तु अस्त्वक्षतमरिष्टञ्च गन्धा पान्तु सौमङ्गल्यञ्चास्तु पुष्पाणि पान्तु सौश्रियवस्तु ताम्बूलानि पान्तु ऐश्वर्यवस्तु स्वस्तिदक्षिणा पान्तु बहुधेयञ्चास्तु यं कृत्वा सर्ववेद यज्ञक्रियाकरणकर्मारम्भाः शुभाशोभनाः प्रवर्तन्ते तमहम् ओङ्कारम् आदिकृत्वा ऋग्यजुस्सामाशीवचनं बहुऋषिपतं भवद्भिः अनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहम् आचयिष्ये. ओं भद्रं कर्णे विष्णुयावदेवा भद्रागं सस्तनोभिः विषेवदेवहितं विदायुः यस्मै त्वं सुकृते एजावेद लोकवज्ञे सदस्य वरम् अश्विनं सपुत्रिणं वीरवन्तं गोवन्तं रैन्द्रशते स्वस्ति सन्त्वा आसिञ्जा विदूषा प्रजामायुद्धनं च व्रतनियमतपस्वाध्याय क्रतुतमदानविशिष्टानां हेळि विदूषा प्रजामायुद्धनं च व्रतनियमतपस्वाध्याय क्रतुतमदानविशिष्टानां हेळि ब्राह्मणानां मनः समाधीयतां प्रसीदन्तु भवन्तः यजमानस्य सह कुटुम्बकस्य शान्तिरस्तु. यजमानस्य सह कुटुम्बकस्य शान्तिरस्तु 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 उत्तरोत्तरं हरः अभिवृद्धिरस्तु शुक्राङ्गारकं बृहस्पति शनीश्वरराहुकेतु सोमसेता आदित्यपुरुषाः सर्वे ग्रहाः प्रियन्तां तिथिकरणमुहूर्तनक्षत्रग्रहरत्नादेवताः प्रियन्तां तिथिकरणे मुहूर्तनक्षत्रे सरग्निदे सदैवते प्रियेतां दुर्गा पाञ्चाली प्रियेतां अग्निपुरोगा विष्णुदेवः माहिष्णुपुरोगा उमामात्रः अरुन्धतिपुरोगा एकवत्नः विष्णुपुरोगा सर्वे देवाः ब्रह्मच ब्राह्मणाश्च प्रियन्तां पुण्याहं भवन्तः ब्रुवन्तु. ॐ पुण्याहं ॐ पुण्याहं ॐ पुण्याहं वृद्धिं ब्रुवन्तु वृद्ध्यतां वृद्धिस्स वृद्धिः स्वस्ति ब्रुवन्तु आयुष्पदे स्वस्ति श्रीः अस्तु इति ब्रुवन्तु अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः वर्षशतं परिपूर्णमस्तु मौद्गल्यगोत्राभिवृद्धिरस्तु यजमानवंशाभिवृद्धिरस्तु कर्मांशदेवता लक्ष्मीनारायणप्रियतां शुक्रभिरङ्गैरज आत्मत्वान् कृतं पुराणकविभिः पवित्रैः
शोचर्वसानं पर्यायोरवांश्यो ओम मीदेवगतिनमूनाहं ओम भोगिट्टामयो वस्तानपूज्ये दधातनं महेरणाय चक्रसे यो वश्विपदमोरदत्तस्य वाजेते नमः जतीव मातरः तस्मा अरङ्गमावो यस्य क्षयाय जन्मथाम् आपो ओजनेदाजनः ईशानां वार्याणां क्षेन्तिश्चर्षणीनाम् अपोया आचामिभेषणम् अप्सु मे सोमो प्रवीदन्तर्विश्वानि भेषणाम् अग्निं च विश्वणं पुवमापश्च विश्वभेषणीः इदवा आप्रवहद यत्किञ्चतुर्दं मयि यद्वा हमानुपुत्रो भयद्वा आशेपभुताकृतं स्वादिष्टया पवस्वसोमधाराय इन्द्र आयवाताभे सुतः रक्षोः विष्णुरर्षणिरभियो निमयो ओहदं दृढसदस्तमसादते पावमानी स्वस्त्यानीत्याभिर्गच्छदिनान्तरं पुण्य अंश्च भक्षान् भक्षयत्यमृतत्वं च गच्छति तच्छंयो रावणीमहीं गातुं यज्ञवदये देवैः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानवेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातुभेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः येषवान् देवाकुमारस्य आहदेव्यः दीर्घायुषं प्रणोदनं तं युवं ते एवावश्विनो कुमारं सा आहदेव्यं दीर्घायुरस्तु सोमागः सर्वस्याप्यै सर्वस्य जीत्यै सर्वमेव तेन आप्नोति सर्वं जयते पुण्याः कलशदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहनं पादयोपाद्यमस्ति ऋग्विमुखिराजं स्नानोत्तरभूषण गन्धपुष्पधूपदीपाद्यैः सकलाराधनैस्वर्जितं नैवेद्यार्थे कदलीफलं निवेदयामि मन्त्रपुष्पं समर्पयामि सुवर्णपुष्पं समर्पयामि मङ्गलनीराजनं च करिष्ये वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिपदं यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहारान् शक्रप्रविद्वान् प्रतिशश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृत इह पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः वेदोक्तं गणनीराजनं समर्पयामि चन्द्रजावराजसमस्तराजोपचारान् समर्पयामि कलशकीर्तिमायुश्च प्रज्ञां मेधां श्रियम्भगं योग्यतां पापहानिं च पुण्यवृद्धिं च साधयेत् कलशदेवताभ्यो नमो नमः प्रार्थनां समर्पयामि शरीरवाङ्मनःशुद्ध्यर्थं पुण्याहजलप्राशनं करिष्ये आवयित्वा उभेषजीम् सर्वस्य भेषजीम् तास्ते कृण्वन्तु भेषज कलशकीर्तिमायुश्च प्रज्ञां मेधां श्रियम्भगं योग्यतां पापहानिं च पुण्यवृद्धिं च साधयेत् कलशदेवताभ्यो नमो नमः प्रार्थनां समर्पयामि शरीरवाङ्मनःशुद्ध्यर्थं पुण्याहजलप्राशनं करिष्ये आवयित्वा उभेषजीम् आपयित्वा उभेषणीम् आपो यस्त्वगस्तिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पुण्याः जलस्य दहत्यग्निर्दिवेदानाम् शरीरवाङ्मनांसि शुद्धिरस्तु. Just to finish the punyah vacanam, which is purifying all the materials, place and participants. Now we will honor groom. In the wedding, bride is considered as goddess Lakshmi, groom considered as god Narayan, Lakshmi and Narayan. So before we offer Lakshmi, we have to honor Narayan, the bride's parents. And by the way, they are doing very good. They are doing very good. Thank you. Now, bride's parent honoring symbolically groom before you offer your their daughter, your sister. Om Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Jam Jagadhitaya Krishnaya. Like this. Yeah. Come forward. Yes.
Looks like he has. Namo Brahmanya Devaya, like Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmana Vidaya Jagadhidaya Krishnaya, Govindaya Namo Namaha. Show your right hand. Good. Nara Mahavishnu-rupaya Varaya, Idante Arkyam, Idante Arkyam, Shanno Devi Ravittaya Apo Bhavantu Vidayem. Keep your feet on this. Shantyo Rabhisravantunaha. Pour the water on his hand. Pour the water. Yes, yes. Yes. Shanno Devi Ravittaya Apas. Perfect. That's good enough. Shanno Devi Ravittaya Apo Bhavantu Vidaye. Shayyo Rabhisravantunaha. Ayanete Parayane Purva Arohantu Pushpinihim. Hridascha Puttaliikani. Samudrasya Grihajivem. Archada Prarchada Priyamedaso Archada Archantu Putraka Utapuranna Drishmarchada Ayanete Parayane. Yes. Ayanete Parayane Durva Arohantu Pushpini Hridascha Archada Prarchada Priyamedaso Archada Now we have to give some sweet and milk to the groom. Om Madhuvadarudajate Madhuksharanti Sindhavah Madhveena Santoshadhihim Madhunakta Mutoshasi Madhumadparthibam Rajah Madhudyaurastu Narpita Madhumasno Vanaspatir Madhuman Astu Suryah Madhvirgavo Bhavantunah Swadupavasva Divyaya Janmane Swadurindraya Suhavidunamne Swadurmitraya Varudaya Vayave Prahaspataye Madhumantanam. Madhuparko Madhuparko Madhuparkaha. Ringing. Is that sweet? Not yet. Sweet is in the bottom. So as long as you have some sweet, drink. Madhuvadarudajate madhuksharanti sindhavah Madhveena santoshadhihim Madhunakta mutoshasi Madhumatparthibam Rajah Madhudyaurastu. So keep that. Why don't you keep that? At least have some sweet. Very sweet. Right? Madhubarko Madhubarko Madhubarkaha. Now are you ready? Can we welcome the bride? I'm ready. Now we welcome the bride to the mandap, and I also want some very good music for the bride when she is coming. Who's that? Managing music. Music manager. I have to take my shoe off? Shoe off. Yeah, you. Yeah.
He can bring that. Ask him. He can bring that. రంగి Yeah, take her and you can take her. Up to here. Come Up here? Up here. Up here. Up here. Up here. Up here. Up here. And then, Mama, give it to her. oh, my neck. No, no. Oh, just Hold, hold. Just shit. लक्ष्मीर्यस्य परिग्रहस्तवभूस्तोरुत्करुत्मान्तदा लक्ष्मीर्यस्य परिग्रहस्तवभूस्तोरुत्करुत्मान्तदः पौत्रश्चन्द्रविभूषणस्वरगुरुशेषश्च शय्या पुनः ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं गुरुगणायस्य प्रभो देवगा श्रीविष्णोर्गुणनामकीर्तनपराः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् सुलग्ना सावधानम् सुमुहूर्त सावधानम् श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधानम् गङ्गा सिन्धु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरती जपद्मसिनयो श्रीगण्डकी गोमती कावेरी कपिला प्रयाग विनता नेत्रावतीत्यादयो नद्य श्रीहरिपाद पंकजमवाः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् सुलग्ना सावधाना नारायण ध्यान सावधाना विश्वामित्रपदाशरौरमृगौ अगस्त्य पुलस्त्य क्रतुः श्रीमानत्रवरे जगोत्सवरः शङ्करवशिष्टोऽङ्गिरा माण्डव्योजवरग्निगौतमभरद्वाजादयस्तामसा श्रीविष्णोर्गुणनामकीर्तनपराः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् सुलग्ना सावधानम् सुमुहूर्त सावधानम् श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधानम् गङ्गा सिन्धु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरती जपद्मसिनयो श्रीगण्डकी गोमती कावेरी कपिला प्रयाग विनता नेत्रावतीत्यादयो सावधानम् श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधानम् आदित्यादिनवग्रहाः शुभकराः पेशादयो राशयो नक्षत्राणि सयोगकाश्च निधयस्तदेवतास्तत्कणाः मासाब्दान्तवस्तदैव दिवसाः सन्ध्यास्तदा रात्रयः सर्वे स्थावरजङ्गमा प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् सुलग्ना सावधानम् सुमुहूर्त सावधानम् श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान ಸಮೂಹೋತ್ತಮಸ್ತು ಎಲ್ಲಾಗಿ
मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां वेदना परिवासने तेषां विद्यावृत्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अस्य यजमानस्य शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः विकारी नाम संवत्सरे
मांगल्यदेवता प्रीत्यर्थं मांगल्यं कर्म करिष्ये मांगल्यपूजार्थं कर्म करिष्ये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वां विद्येयं पुरुषाणः
पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्री ईश्वरयधाम्यषः कर्तमेन प्रजाभूता मयि सम्भवदन्तः मातरं पद्ममालिनीम् आवसृजन्तु स्निग्धानि चक्लीतवसमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहाम् आर्द्रां यक्करणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहाम् तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विद्येयं पुरुषानहम् महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि प्रचोदयात् महालक्ष्मी देवताभ्यो नमो नमः महालक्ष्मी देवताभ्यो नमो नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि अथ माङ्गल्यथा ओम मांगल्यम तंतुना अनेन मम जीवन हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे त्वं जीव शरदः शतम्. Did you understand? Tantuna means with this thread. Anena mama jeevana hetuna, it's a symbol of your marriage. Kanthe badnami, you are saying you are going to tie on her neck as a symbol of our marriage. Tvam jeeva sharadashtatam, we will enjoy hundreds of springs. Are you ready for that? I'm ready. Ready, Meda. Mangalyam tantuna nena mama jeevana hetuna kante ಅಕ್ಷತೆ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಠೆ ಬದ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಕ್ಷತೆ ಕೊಡಿ ಮಾ ಅಕ್ಷತೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಕಂಠೇನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ मांगल्यं तन्तुना नेन मम जीवन हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे त्वं जीव शरदशतम्. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र अग्नि प्रतिष्ठापनाख्यं कर्म करिष्ये अग्निं तत्परितं वन्दे गावेदं ओम अधिदेवं यस्वा प्रभदेवं यस्वा सरस्वतीं यस्वा देवसविधप्रणिता देवस्य पासविदुं रसवे अश्विनो आभ्यां ऊष्णो हस्ताभ्यां राज्ञां दिवरिस्तृणामि दक्षिणस्यां दिशि परिस्तृणामि प्रतीच्यां दिशि परिस्तृणामि प्रतीच्यां दिशि परिस्तृणामि उत्तरस्यां दिशि परिस्तृणामि
चत्वारिणि गात्रयोः अस्य भागात्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्यां महोदेवो मत्याङ्गात्वेषां सप्तहस्तश्च दशकः सप्तविद्वो कृष्णकः त्रिपादसर्ववर्णः काशीरस्तिकः स्वाहां दक्षिणे देवी मामी कान्तदां दक्षिणहस्तेन्दो शक्तिमन्तं श्रुतं सुवर्णम् ओमरं शजनं वामे धृतं मात्रं एषा विमोचनाभद्रो गौरवं सुप्रत्योरोधिनाट्यासुप्ताच्युतप्रियामः त्रिनयनवरत्तामृतमोक्तं
अर्यवणन्तु देवं कन्या अग्निमयक्षत स इमां ते एवो अर्यमा वेदो मुञ्चानुनामुत स्वाहा अग्नेरयस्वधाराये अस्मान् विश्वासेव वैनान् विद्वांस योर्यस्मद्युराणमीनो भूयिष्ठास्ते जनभुक्तिर्देवा भूषणत्व कन्या देवा अग्निमयक्षत स इमां ते देवो षट्प्रेतो मुञ्चानुनामित स्वाहा उष्णे इदन्नमः हेरयस्वधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मन्युराणमी वरुणन्तु देवं कन्या अग्निमयक्षत स इमां ते देवो वरुणं प्रेतो मुञ्चानुनामुत स्वाहा अग्नेरयस्वधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मद्युराणमीनो यज्ञो विश्वाजातानि परिपालयन् यत्कामास्ये कुर्वस्तन्नो अस्तु भयं च मम तयोरन्ना स्वाहा प्रजापतये नमः भवाय विष्णुस्वान्वेतु पंचपशुभ्यो विष्णुस्वान्वेतु षड्ऋतुभ्यो विष्णुस्वान्वेतु सखा सप्तपदा भव सखायो सप्तपदा बभूवुः Devoya
राजोस्मान कपित्राय राष्ट्रपाल रत्नदेव ब्रह्मण्यकने वेदांतायुधम समोपूर्णम स्वाहा वे भगवान रुद्राय स्वाहा पशुपतये रुद्राय स्वाहा स्वाहा देवताय स्वाहा भाय स्वाहा स्वाहा विद्याय स्वाहा स्वाहा आपदा वासुदेवाय स्वाहा ओम Agnaya Divyate Mahadeva Swaha. Yes. Agnaya Divyate Mahadeva Swaha. Bhagavaya Mahadeva Swaha. Varasya Mahadeva Swaha. Bhagavasya Mahadeva Swaha. स्वस्ति स्वस्ति यशः प्रज्ञां विद्यां श्रियं बलं आयुष्यं तेजः आरोग्यं देहि मे हव्य वाहन अग्रये श्री यज्ञ पुरुषाय नमः अग्ने श्री पुरुषाय नमः नमो ब्रह्मणे नमो 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 विष्णवे इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं स्वामेन सकलेन रक्षा रहस्यामक्षत्रसंवृद्धविष्णुं विष्णुभोजस्य इन्द्रस्तोमेन स्वामेन सकलेन रक्षा ಇನ್ನೊಂದು ಆರತಿ ಗ್ಯಾರೆ ಇಬ್ರು ಯಾರು ಆರತಿ ಗ್ಯಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾ
we are almost came to the conclusion of the ceremony. Before they do Ashirvadam, they want to exchange the ring, and then we will do Ashirvadam. Almost we are and only 5 minutes left. So now who is first? You go. Okay. You want to ask anything? No, it's too late, right? Yes. Go ahead. Tadeva Laknam Jadananda Deva Dharavanam Chandravahanta Deva Vidyavarantaiva Varanta Deva Lakshmi Padete Anghayudam Smarami Yatra Yogeshwara Krishna Yatra Partho Dhanurdaraha Tatra Shri Vijayo Bhuti Dhruvani Tirmatir Mamam Tadeva Nugraha Prashreshya Now, please stand up, all of you. Stand together. And we will do the Ashirvadam, and thank you for standing up. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಕ್ಷರ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಓಂ ಭದ್ರಂ ಗರುಡೇ ವಿಕರ್ಣೇ ಭದ್ರಂ ಭದ್ರಂ ಗರುಡೇ ವಿಷ್ಣುಯಾಮ ಶುಣ್ಯಾಮ ಗಂಡೇ ಭದ್ರಂ ಭದ್ರಂ ಗರುಡೇ ವಿಷ್ಣುಯಾಮ ಕರ್ಣೇ ವಿಷ್ಣುಯಾಮ ಶುಣ್ಯಾಮ ಗಂಡೇ ವಿಕರ್ಣೇ ವಿಷ್ಣುಯಾಮ ದೇವಾ ದೇವಾ ಶುಣ್ಯಾಮ ಗಂಡೇ ವಿಕರ್ಣೇ ವಿಷ್ಣುಯಾಮ ದೇವಾ ಶುಣ್ಯಾಮ ದೇವಾ ದೇವಾ ಶುಣ್ಯಾಮ ಶುಣ್ಯಾಮ ದೇವಾ ದೇವಾ ಶುಣ್ಯಾಮ ಭದ್ದೇವಾ ಭದ್ರಂ ಭದ್ರಂ ದೇವಾ ಶುಣ್ಯಾಮ ಶುಣ್ಯಾಮ ದೇವಾ ಭದ್ರಂ ದೇವಾ ಭದ್ರಂ ಭದ್ರಂ ದೇವಾ ದೇವಾ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮ ಪಶ್ಯೇಮ ಭದ್ರಂ ದೇವಾ ದೇವಾ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮ ಪಶ್ಯೇಮ ಭದ್ರಂ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷವೀರಕ್ಷವಿ ಪಶ್ಯೇಮ ಭದ್ರಂ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷವೀ पश्येमाक्षवीरक्षवि पश्येम पश्येमाक्षवीर्यजत्रा यजत्रा अक्षवि पश्येम पश्येमाक्षवीर्यजत्रा अक्षवीर्यजत्रा यजत्रा अक्षवीरक्षवीर्यजत्रा अक्षवीरित्यक्षवीः यजत्रा इति यजत्रा स्थिरे रंगे रंगे स्थिरे स्थिरे रंगे स्तुट्वां सत्तुट्वां धोंगे रंगे स्थिरे स्थिरे रंगे स्तुट्वां अंगे स्तुट्वां सत्तुट्वां धोंगे रंगे स्तुट्वां सत्तनोभिस्तनोभिस्तुट्वां धोंगे रंगे स्तुट्वां सत्तनोभिः स्तुट्वां सत्तनोभिस्तनोभिस्तुट्वां सत्तुट्वां सत्तनोभिर्विधनोभिस्तुट्वां सत्तुट्वां सत्तनोभिर्विः तनोभिर्व्याशेम देवहितं देवहितं अशेम देवहितं अशेम देवहितं यद्देवहितं अशेम अशेम देवहितं यद् देवहितं यद्देवहितं अशेम अशेम देवहितं देवहितं यद् यद्देवहितं देवहितं देवहितं अशेम अशेम देवहितं यद् देवहितं. All of you at the end please say Tathastu. That means whatever I am praying, you say so be it. You are basically putting the signature on the blessing words. Swasti mantrartha satyasavara sandhu bhavanto mahanto nagrindanto ayam vedamana anavarata annadana vidvajjanashirvada parampara prapta samasta vida aishwarya yukto bhuyadi bhavanto mahanto nagrindanto इमो दंपति ओजस्विनो तेजस्विनो भ्राजस्विनो ब्रह्मवर्चस्विनो बहुदान्तो बहुशान्तो दिगंत विश्रांत कीर्तिमन्तो भूयास्तामिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो इमो नूतन दंपति लक्ष्मी नारायण विवा वाणी हिरण्यगर्भा विवा उमा महेश्वरा विवा अरुन्धति वसिष्ठा विवा सीता रामा विवा राधा कृष्णा विवा अन्योन्य पुंखानुपुंख प्रीतियुक्तौ दीर्घ सुख दाम्पत्य जीवन युक्तौ भूयास्तामिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो.
अस्मिन् यजमाने लावण्य तारुण्य कारुण्य वरेण्य वदन्यतादयः सर्वे सद्गुणाः सम्मिलिताः समुज्जृम्भन्तामिति भवन्तो महान्तो गृह्णन्तु अस्मात् यजमानात् आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविकादि तापत्रयाः शरीरे स्थित अस्थिज मज्जज कायज वात पित्त कफजनित रोगपीडाः दूरे परिवर्तन्तामिति भवन्तो महान्तो गृह्णन्तु इमं यजमानं धीरजनाः बन्धुजनाः पण्डितजनाः स्वस्थसम्मान समुचित कलापकौशेयवासो गो महिष्यादीनां सम्पादनाय समाश्रयन्तामिति भवन्तो महान्तो गृह्णन्तु अयं यजमानः अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान् विभीषण कृप परशुरामादि सप्त चिरजीविनः इव चिरञ्जीवी भूयादिति भवन्तो महान्तो गृह्णन्तु अनेन यजमानेन अद्य आचरित विवाहाख्येन कर्मणा कुलदेवताः इष्टदेवताः सुप्रसीदो सुप्रसन्नो भूत्वा यजमानः सकुटुम्बस्य विपुल गो धन कनक वस्तु वाहन धन धान्य सकल सौभाग्य पुत्र पौत्रादि अष्टैश्वर्यं प्रदो भूयादिति भवन्तो महान्तो गृह्णन्तु एवं सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ತೀರಾ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಓಂ ಭದ್ರಂ ಗರಣೇ ಭಿಕ್ಕರಣೇ ಭದ್ರಂ ಭದ್ರಂ ಗರಣೇ ವಿಷ್ಣುಯಾಮ ವಿಷ್ಣುಯಾಮಗಣೇ ಭದ್ರಂ ಭದ್ರಂ ಗರಣೇ ವಿಷ್ಣುಯಾಮ ಕರಣೇ ವಿಷ್ಣುಯಾಮ ವಿಷ್ಣುಯಾಮಗಣೇ ವಿಷ್ಣುಯಾಮ Some of you understand the essence of this blessing words. I'm not going to word by word. It says, it's conclusion prayer of all the gods, all the goddesses, all the great kings, all the great sages, all the great holy rivers, all the holy oceans, all the good energies. We are praying they may bless this new couple with all the happiness, peace, prosperity and good health and bring the name and fame for the both family and to the community. One more thing I want to mention here. Let's say, like how husband and wife can enjoy their family life. A great poet, his name is Kalidasa, who is equivalent poet to the Western poet Shakespeare. What he says about husband and wife, how they can enjoy their he says, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थं प्रतिपत्तये जगदप्पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ. What he says is वागर्थाविव संपृक्तौ. Vag means word, artha means meaning. Is anybody can separate the meaning from the word? No one. Like that, husband and wife should. What that means? Say together all the time? No, that is not possible. That is not possible. That means their thoughts, their talks, their works or deeds to become one-minded or synchronized. How? For example, what husband thoughts, that is what wife talks. What wife talks, that is what husband willing to do. If that happens, that means there is very good understanding. That kind of understanding is there. There is no problem in the life. They will enjoy all their life happily. They can spend your lifetime. That is what Kalidasa, who is, and Shakespeare also says in some his works. That is sincere prayer. And first of all, I have to thank the bride's parents. They did a very good job. They did a very good job. And why? Because they don't know my language. I don't know their language. But our understanding here was very nice. What I was instruction, they understand. They are not only do just for that. They are understanding and involving and doing that. That is very important.
That is what they did. That's why I very thankful for them. So now, this new couple will walk in the aisle and you will bless them where you are. Now before that, first they will get the blessings from their parents here, and then they will walk on the aisle. You no need to come over here. You can bless where you are from that. Touch the feet of parents. Yes. First. Shatamanam bhavati shatayat purusha shatendriya ayush together. Ayush because you tied together. Ayush shetendriye pratidishtati sumangali jammadhuriman sameta vashyadam saubhagyavasya gatvam yatastam vimarenam imam pavitravibhasubhasyan subhajaan kurum dasha asyam putranadikhi padimeka dashankrithi shatamanam bhavati shatayat purusha shatendriya ayushyevendriye pratitishthati. श्रीर्वर्चस्वमानुष्यवारोऽस्यमानी भाष्योभामानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः. Now, do the namaskaram to the uncle. Yes. He came all the way from the to bless you. यो वेदां ब्रह्मणो वेद अमृतेन अमृतां पुरीं तस्मै ब्रह्मण ब्रह्माद आयुकीर्तिं प्रजां ददुः. भागं देवेभ्यो विदधात्याय प्रचन्द्रमा स्थिरति दीर्घमायुः. आयुरारोग्यैश्वर्य विपुलगो धन कनक वस्तुवाहन धान्य सकल सौभाग्य से देहस्तु. Music always. Walking to take the blessing of Arundhati Darshanam. They are going outside, so while they are going, we can bless. Can you hold? Yes, thank you. Sit. Say, speak. Yes, so. Yes, now. Come here. Come in the center. Look at the sky. They live long and so just look at the sky and see Devi Indrani, Arundhati. Do the namaskaram like this. Arundhati, Devi, Namastestu, Ayurarogya, Putra Pautran, Pradehi me. So, that's it. Now you are free. You are free. बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जियो नहीं लगदा मैं ते मर गईया ले चले जा सोनिया ले चले जा बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना तेरे बिन
बिन जियो नहीं यूं लगदा मैं ते मर जावा। ले जा सोनिए ले जा दिल ले जा हो